Selamat datang di Korek Today, waktunya kita korek-korek. Alright, ngomongin debat perdana Pilpres Amerika Serikat antara Donald Trump dan juga Joe Biden ini berlangsung panas. Mereka saling sela, saling cela. Bahkan The New York Times menyebutnya sebagai national disgrace, aka aib nasional. I'm going to give you an Excuse me, opportunity. I got rid of the individual mandate, which was a That big is not a chunk of comprehensive That plan. is absolutely a big thing. That was the worst I part of didn't ask, Obamacare. sir. Chris, You're that was the debating him, worst not part of me. Obamacare. Let me ask my Well, question. I'll ask Joe. The individual mandate was the most unpopular aspect of Obamacare. I got rid of it. I'd like and you we to, will protect Mr. people with President, I'm the pre-existing moderator of this conditions. debate, and I would like you to let me ask my question, and then you can answer. Go ahead. You, in the course of these 4 years, have never... Padahal awalnya debat perdana ini akan membahas topik soal rekam jejak kebijakan para kandidat, penanganan COVID-19, ekonomi, kekerasan berbasis ras, climate change atau perubahan iklim, dan juga masalah integritas pemilihan umum. Tapi, aduh tensinya makin tinggi. Trump menyebut Biden gak akan bisa menangani masalah COVID-19. Tapi Biden juga bilang kalau Trump ini gak punya rencana yang jelas untuk menangani masalah COVID-19 sampai akhirnya banyak warga yang meninggal. Menurut Trump, masalah COVID-19 ini menjadi tanggung jawab China. Tapi dari pihak China juga menentang pernyataan Trump itu. Katanya pernyataan dari Trump tidak berdasar dan lemah. Trump juga menyindir Biden yang kerap menggunakan masker kemanapun dia pergi. Bahkan untuk ngobrol di jarak 200 kaki atau ini sekitar 60 meter gitu ya, tetap pakai masker. Trump berkelakar kalau itu adalah masker terbesar yang pernah dia lihat. Dan menurutnya dia hanya menggunakan masker ketika diperlukan aja gitu. I wear masks when needed. When needed, I wear masks. Okay, let me ask. I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it. He shows up with the biggest mask I've ever seen. Berlangsung 2 hari aja, Trump mengumumkan di Twitter kalau dirinya dan juga Melania Trump positif COVID-19. Bahkan para pendukung Biden di media sosial juga bersuara. Mereka khawatir kalau Biden juga perlu dites gitu. Secara selama debat kan berada di ruangan yang sama. Saking seringnya disela, akhirnya Biden angkat suara. Dia bilang kalau Trump itu mirip badut dan juga presiden terburuk yang pernah dimiliki Amerika Serikat. 5 years. Because you weren't Why did you do it over president. Because the you last weren't 20 president years? screwing No. things up. You were a senator, and You're by the way, worst you were a president vice- America has ever had. Hey, Come Joe, let on. me- Saking kesalnya, Biden akhirnya berkata, "Can you shut up, man?" The New question Supreme Court is, Justice, the radical question- left. Will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe? Pernyataan Biden ini akhirnya banyak dikutip, bahkan dibikin jadi merchandise. Salah satunya kaos bertuliskan, "Can you shut up, man?" Bisa juga dibikin merchandise mug, bisa casing handphone, atau poster, dan banyak lagi. Bahkan moderator Chris Wallace juga bilang kalau Trump lebih banyak menyela selama debat. He didn't take that. Well, Vice it's a very- President, Chris, no. Can I be honest? It's a very important Try to be question. honest. No, He stood good. up. No, he stood up. the answer to and the he question is no. threatened Ukraine. No, sir. With $1 billion, if you That get rid of is the- If you know what, absolutely not stop. true. tape doing it. You're going to On have tape. True. Gentlemen, I hate to raise Chris, my voice, but he's it on seems to be, why should I be different than the two of you? Trump menyebut Biden gak melakukan apapun selama 47 tahun karirnya. 47 years you've done nothing. Let's have this. Tapi Biden juga bilang kalau Trump kurang pintar hingga mengakibatkan banyak warga meninggal. Because guess what? A lot of people died. And a lot more are going to die unless he gets a lot smarter, a lot quicker. So- Mr. President? Tunggu dulu. Tapi Trump juga bilang nih, kalau Biden gak usah ngomongin masalah kepintaran. Karena menurutnya Biden di kelas aja menjadi yang nilai terendah gitu. Did you use the word smart? So you said you went to Delaware State, but you forgot the name of your college. You didn't go to Delaware State. You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Oh, give me a break. Because you know what? There's nothing smart about you, Joe. Ya ampun, sampai-sampai debat ini dibilang kayak lagi main Among Us. Biden kesel sampai akhirnya dia bilang,
keep yapping, man. Make sure- Joe, you're the I want to make sure. Graduated last in your class, not first in your class. I want to make Mr. sure. President, can you let him finish, sir? No, he doesn't know how to do that. Stupid bastard. Keep yapping, man. Dan akhirnya pendukung Trump di media sosial juga menyebut bahwa Biden ini nggak menghormati presiden dengan kata-kata kasar dan seakan-akan itu menunjukkan pola pikir Partai Demokrat yang mendukung Biden. Debat perdana ini menyita perhatian dunia. Salah satunya dari anggota parlemen Jerman, dia bilang mengkhawatirkan begitu. Karena negara sekuat Amerika Serikat aja nggak bisa menyajikan diskusi yang objektif soal masalah yang dihadapi Amerika Serikat sendiri. Meski demikian, hasil beberapa voting menunjukkan yang menang di debat perdana ini adalah Joe Biden. Misalnya versi CBS News, ini Trump mendapatkan 41%, sementara Biden mendapatkan 48%. Sementara dari CNN, Trump mendapatkan 28% dan Biden 60%. Sementara dari voting yang dilakukan C-SPAN, ini Trump mendapatkan 68%, sementara Biden 19% saja. Akhirnya, konsep debat ini rencananya akan diubah, yaitu salah satunya soal mikrofon kandidat yang akan dimatikan ketika kandidat lainnya sedang ngomong. Masih ada 2 debat lagi, dan debat kedua nanti akan berlangsung 15 Oktober 2020. Apapun hasil debat perdana kemarin, menurut mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, masyarakat atau warga Amerika Serikat harus vote kalau mau melihat perubahan. Jadi gimana menurut teman-teman? Debat seperti kemarin disgrace gak sih? Pokoknya apapun komentarnya silakan komen aja di bawah. Oke? Simak informasi lainnya hanya di Korek Today, pasti korekto.